नमस्कार युवकार, हांव किशोर नायक गांवकार. ऑपरेशन विजय काल फातोर्ड्या आमदार विजय सरदेसाय हांचो वाडदीस साजरो जालो आणि ह्या वाडदिसाच्या निमतान जी कार्यावळ जाली ती खरें म्हटल्यार वाडदिसाची कार्यावळ कमी आणि एक पॉलिटिकल अशा पद्धतीचो मेळावो अशेंच रूप त्या पुराय कार्यावळीक फावो जालें. अख्ख्या गोंयान आमी जाणा तामिळनाडून विजय थलपती आणि कशा पद्धतीन थंय चमत्कार घडोवन हाडलो त्या वयल्यान गोंयांतूय बीन विजय सरदेसाय फुडल्या विधानसभा वेंचणुकेक चमत्कार घडोवन हाडपाची तयारी करतात काय कितें असो एक विचार गोंयकारांच्या मनात आता तयार जावपाक लागला. आणि काल वाडदिसाच्या निमतान विजय सरदेसाय हांणी ऑपरेशन विजय लॉन्च करपाची घोशणाय केल्ली आसा. ह्या पुराय राजकारणाचेर विजय सरदेसाय आणि गोवा फॉरवर्ड पार्टी हांची फुडली स्ट्रॅटजी आणि त्या निमतान गोंयचे राजकारण ह्या सगळ्या विशयाचेर भासाभास करपाक लागून दोन मानेस्त आमच्या बरोबर आयज आसात. एक गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे उत्तर गोवाचे अध्यक्ष बाब दीपक कलंगुटकार आणि गोवा फॉरवर्ड पार्टीचे जॉईंट सेक्रेटरी आणि स्पोक्स पर्सन बाब विकास भगत. तुमचे दोगांचे स्वागत. तुमकां दोगांकूय येवकार. आमचे प्रेक्षक हांच्या मनान एक प्रश्न पडला आसतलो की गोवा फॉरवर्ड पार्टीच्या ह्या डिबेटीक दोनूय मानेस्त हे एकाच पक्षाचे कशे काय म्हणून. हे दोनूय मानेस्त आयज आमच्या बरोबर आसात. ताका कारणूय तशें आसा. ही भासाभास सुरू जाल्या उपरांत ताचें कारण तुमकां स्पश्ट जातलेंच. आमी सुरवात करया बाब दीपक कलंगुटकरा कडल्यान. दीपक बाब, काल बर्थडे जालो आणि ग्रँड बर्थडे जालो, सादो बर्थडे जावंक ना. आणि त्या बर्थडेंतल्यान खरें म्हटल्यार गोवा फॉरवर्ड पक्षाच्या प्रचाराचो नाल फोडलो अशें म्हणपाक जाता. ऑपरेशन विजय सकाळी दुर्गादास कामतीन ट्विटूय केल्लें आणि मागीर सांजेच्या वेळार विजय सरदेसायन आपल्या तोंडांतल्यानूच ती घोशणा केली. अनंत चतुर्दशी सावन ऑपरेशन विजय लॉन्च जातलें. हे नेमकें ऑपरेशन विजय कितें? किशोर, साधारण 2 वर्षां पयलीं आमी एक संकल्पना घेवन येयले आणि ती संकल्पना आसली विजय यात्रेची. ही 2 वर्षां पयलीं विजय यात्रा गोंयभर काडची म्हणून, काणकोण पासून सुरू करून ती पेडणे पर्यंत व्हरची म्हणून. पण ती 2 वर्षांची जरी संकल्पना आसली जाल्यार त्या काळान आमी जेन्ना विजया कडेन हो विशय उलयले तेन्ना विजयान म्हटलें की तुर्तास तो आमकां होल्डार दवरचो पडटलो. कित्याक आमचे कडेन समविचारी बाकीचे पक्ष आसात, तेंचे कडसून कितें फिडबॅक येता तो पळोवपाक जाय आणि तशें मागीर आमी तेचेर विचार विनिमय करपाक जाय म्हणून. पण विजय यात्रा जर आमी सुरू केली ना जाल्यार त्या वेळाचेर म्हाका याद जाता की असेंब्ली सेशनाच्या पयलीं, म्हणजे जे व्हडलें मनसून असेंब्ली सेशन आसता ते असेंब्ली सेशनाच्या पयलीं विजय आमचो आवाज ही आमी आगळी वेगळी संकल्पना घेवन तालुका वायज भोंवले आमी. आणि तालुका वायज भोंवतना आमी लोकांचे म्हणणे आयकून घेतली, लोकांची गाराणी आयकून घेतली, लोकांची समस्या आयकून घेतले. सगळे तालुका आमी कव्हर केले. अशें आमी हे सतत 2 वर्सां आमी चालू दवरले. तेतूनसून येणाऱ्यो समस्या आसल्यो त्यो विजयान असेंब्लीच्या फ्लोराचेर मांडल्यो, काही थंय सुटावे केल्यो, काहीचो असेंब्लीच्या भायर पाठपुरावो करून तांकां मार्ग लावपाचो प्रयत्न केलो. अशें चालू आसतनाच आमी सादारण कितपर्यंत आमी अशेंच चलुवप, कारण लोकांच्यो हाली जर पळोवपाक गेले जाल्यार गोंयभर विजया कडेन एक वेगळे आशेन पळोवपाक लागले. आणि सध्या इलेक्शन येवन सारकें अंतीम टप्प्यार कशें पावला. आमी 6 म्हयने इलेक्शनान आसा अशें म्हटल्यार वावगे ठरचें ना. आणि खंयच्याच विरोधी पक्षांसून ताका तशी चालना मेळना जशी आमकां जाय तशी. आतां तूं जेन्ना म्हाका म्हणटा उत्तर गोंयचो अध्यक्ष, तेन्ना उत्तर गोंयांत पळयलें जाल्यार हांव मांद्रेसून 2022 इलेक्शन शेणला, थंयसून पासून आमी गोवा फॉरवर्डान ते सक्रीय आसात. मागीर ते झोनिंग प्लॅनाचें आंदोलन आसात, मागीर ते तुजे 39A आंदोलन आसात, हॉस्पिटलाक लागून आंदोलन केल्लें आसात, मोपाचेर एअरपोर्टाचेर टॅक्सीवाल्यांचें आंदोलन आसा, वेळोवेळी मागीर सादारण रस्त्यांची कसली तरी आंदोलन आसा. जाल्यार वेळोवेळी आमी थंय आमचो प्रेझन्स गोवा फॉरवर्ड पार्टी म्हणून आमी कायम अग्रेसर आसा. पण त्याच्या भायर मये एक आमचे कडेन मतदारसंघ आसा उत्तरेक. हांगासरूय काही प्रमाणात आमचो थंय संतोष कुमार आसा, तोय करता. पण रादर दॅन दॅट आमकां तशें व्हडले विरोधकाच्या भितर एक उर्जा आसा अशी दिसना जाली.
सो आमी काळांतरान विजयाचेर प्रेशर माउंट करपाक लागले. आमचे जेन्ना स्टेट एक्झिक्युटिव्ह मिटींग जाताली आमी कशें फुडें वचप काय म्हणून, कारण लोक रावल्या, लोक विरोधात प्रचंड एक सादे हे तयार जाल्लो आसा, लाट तयार जाल्ली आसा. पण ते पळयतना ते म्हणटात ना तर बाबा विजयाक सांगपाक जाय, कारण विजया कडेन लोक आशा धरून आसात. आनी त्याच्यामुळे विजयाक आमी सांगलें की विजय आतां कितें तरी आमकां फुडें हितून मार्ग काडपाक जाय. सो तेच्या नंतर आमी जर फाटल्यो जर 2-3 विजयाच्यो जर वाडदिसाच्या पयलीं जर तेच्यो मुलाखती पळयल्यो जाल्यार तेणी त्या मुलाखतींत खुबशे विशय क्लियर केल्ले आसात. आनी तेका लागून काल एकदा परत तेका वाडदिसाच्यो शुभेच्छा दित आसतनाच वाडदिसाच्या पूर्व संदेक हांवें म्हटलें की आतां विजयान विजय यात्रा काडप ही गरजेची आसा. आनी तेका शुभेच्छा दितानाच हांवें ते म्हाज्या शुभेच्छान हांवें ते नमूद केल्ले. विजयान ते सिरियसली घेतले आनी विजयान म्हटलें येस नाव इट इज द टायम, आमकां ती काडपाक जाय. पण त्याच बरोबर विजयान म्हाका हें म्हटलें की ती एका फक्त आमच्याच विशिश्ट पक्षाची आसपाक जायना, ती आमकां पूर्ण गोंयकारांक सांबाळून घेवन आमकां ती करपाक जाय. आमकां अनेक आमच्या बरोबर आमच्या समविचारी पक्ष आसात, तांकांय दारां उगडी दवरपाक जाय. आनी तेच्या नंतर तेणें आपल्या भाशणाच्या वाडदिसाच्या समाप्तीच्या भाशणान तेणें तेचो उल्लेखूय केलो की ही यात्रा आमी काडटले म्हणून. पण सांगला ताचे सब्जेक्ट टू बाकीचे इतर जे आमचे कडेन समविचारी पक्ष आसात तेंचो सादारण कन्सर्न करतलो. पण तेणें अनंत चतुर्थीच्या सादारण तें वातावरण कशें आसतलें, जर पावस नासत जाल्यार तोच काळ आसतलो हें सुरू करपाक. एक गजाल विकास बाब म्हणजे अशी म्हणून विजय सरदेसाय हुशारूच, ताणी ऑपरेशन विजय अनंत चतुर्दशी पासून आपण सुरू करतलो अशें म्हणून घोशणा केली. आता हाचोच अर्थ जुलय म्हयनो आसा, ऑगस्ट म्हयनो आसा, जे कोण विरोधी पक्ष आसात तांकां विचार करपाक अजूनय 2 म्हयने आसात. बाबा खरेंच भाजपाक जर हरोवपाक जाय आनी सगळ्यांनी एकठांय येवपाक जाय जाल्यार अजूनय वेळ आसा. अजूनय ह्या वेळा भितर ह्यो सगळ्यो गजाली एलायन्साच्या बाबतींतली चर्चा, सीट शेअरिंग ह्यो सगळ्यो गजाली जावं येता. एक गजाल विकास बाब तूंय जाणा, कारण पक्षाचो स्पोक्स पर्सन म्हणून वेगवेगळ्या डिबेटूनय तूं पक्षाची भुमिका मांडटा आनी तुका खबर आसा की लोकांची एक म्हणटा ती इच्छा आसा की बीजेपीक जर हरयतलो जाल्यार विरोधकांक एकठांय हे येवचेच पडटले. कारण फाटल्या फावट आमी 2022 पळयलें कशा पद्दतीन मतांचें विभाजन जालें, डिव्हिजन ऑफ वोट जालें आनी ताचो फायदो पुरायपणान बीजेपीक जालो. लोकांची इच्छा आसा की विरोधकांनी एकठांय येवपाक जाय, लोकांची इच्छा आसा की एकठांय येवन विरोधकांनी बीजेपीक हरोवपाक जाय. पूण कशा पद्दतीन हे विरोधी एकठांय येवपाचे जे गणित आसा ते जुळटना आमकां दिसना. आतां हाची कारणां कितें, हे गणित कित्याक जुळना म्हटल्यार विरोधकांक बीजेपीक हरोवपाचें ना, परतून बीजेपीक सत्तेर हाडपाचें आसा, काय विरोधकांक बीजेपीक सत्ते वयल्यान सकयल देंवोवच्या पेक्षा आपली सत्ता स्वतंत्र इंडिव्हिज्युअल सत्ता स्थापन करपाचेरूच तांचो भर आसा. कितें नेमको हो विशय? म्हाका दिसता काल जेन्ना आमचे अध्यक्ष उलयतालो साधारणतः 35 मिनटां तो उलयलो, तातूंत भितर ताणें स्पश्ट केलें सुरवात जाली म्हणजे 22 तो कालचो काळ पर्यंत म्हणजे 2026 पर्यंत कितें घडामोडी घडल्यो ताणें स्पश्टपणान सांगलें. तुमी म्हणटात की विरोधकांक एकठांय येवपाक ना, त्या विरोधकां भितर आमी नात, आमकां एकठांय येवपाक जाय. आमी आमची भुमिकाय स्पश्ट केला, आमकां एकठांय येवपाक जाय, सगळ्यांक घेवन वचपाक जाय. काल विजयान सांगलें कशा पद्दतीन आमी विलीन करपाक तयार आसले, बरें विलीन करपाक नाका, आमी तुमचे बरोबर अलायन्स करपाक जाय, सगळ्यो गजाली विजयान मांडल्यो. म्हणजे कोणाक नाका हें काल लोकांक स्पश्ट जालां. आमकां जाय मुखाल्लो सरकार हो भाजपाक ओडून गोवा फॉरवर्ड किंबहुना अलायन्साचो सरकार जावपाक जाय, हें आमचें सगळ्यांचें मत. तुकाय दिसता की अलायन्स जावपाक जाय, सगळ्यांक दिसता. म्हणजे प्रिन्सिपल ओपोजिशन पार्टी जी आसा काँग्रेस ताका दिसना काय कितें, ताका हें समजना काय कितें. जर समजता जाल्यार ते कित्याक उबी रावतात हो मोठो प्रश्न म्हाकाय पडला, आमच्या पार्टेक पडला आनी अध्यक्षाक तो सतत पडटा. म्हणजे आमची भुमिका स्पश्ट आसा, आमकां अलायन्स जायच, सगळ्यांक घेवन वचपाक जाय. आतां आमचे दिपक बाबान सांगलां आमी सगळ्यांक घेवन वचपाक जाय. ताची यात्रेचो जी संकल्पना ही खरी म्हळ्यार दिपकाची, ताणें तेतूंत भितर सगळ्या दार उक्ती दवरता म्हणल्यार आमी आमची तयारी आसा. आज ना फाटली कितलीशींच वर्सां आमची तयारी आसली, पूण प्रिन्सिपल ओपोजिशन पार्टीन ते येवपाक जाय. ताळी एका हातान ना, आमी ताळयेक हात धरून आसा फाटली 4 वर्सां. ताळी दितले काय म्हणून पळोवपाक अजून पर्यंत ती ताळी आमकां मेळना. आतां कित्याक मेळना हो आमकां खबर ना. हो प्रश्न जेन्ना ते पण येतले तेन्ना तुमी तांकां विचारपाक जाय. दीपक बाब, विकासान जशें सांगलें की टाळयेचो हात हो गोवा फॉरवर्डान फुडें केल्लो आसा आनी कोणूच
ताचेर टाळी दिवपाक तयार ना. आतां एके वाटेन लिडर ऑफ ऑपोजिशनान पयरूच घोशणा केला की गोंय राखण यात्रा तो काडपाचो आसा. काल विजय बाबान घोशणा केली की ऑपरेशन विजय यात्रा ताची सुरू जातली. आता ह्यो दोनूय यात्रा जर दोन मुखेल विरोधी पक्ष, एक प्रादेशीक पक्ष आमचो आणि एक नॅशनल पार्टी जी विरोधान आसा, हे जर अशा तरेन हे दोन यात्रा घेवन जर गोंय भोंवले जाल्यार तातूंतल्यान गोंयकारांनी कितें बोध घेवचो की बाबा गोंयकार पळयता की हे दोगूय जाण विजय, युरी, गिरीश सगळे जाण हातांत हात घालून, विरेश बोरकार सगळे जाण हातांत हात घालून एकठांय एक येतले, युनायट जातले आणि बीजेपी हरयतले. हे पळोवच्या परस जर अशे पद्दतीची जर ह्यो वेगवेगळ्यो यात्रा पळोवपाची जर वेळ गोंयकाराचेर येयली जाल्यार म्हाका सांग गोंयकार हातूंतल्यान निराश जावचो ना, फ्रस्ट्रेट जावचो ना. किशोर भाई परत एकदा की जे हांवें म्हटलां की 2 वर्सां पयलींची आमची संकल्पना आसली, पण ती संकल्पना कित्याक लागून जाली ना हें आतां उलयतना उलोवन गेलो. पण त्याच बरोबर 2 वर्सां आमी जो वेगळो उपक्रम घेवन येयले की आमचो आवाज विजय, हो सगळे तालुका आमी कव्हर केले. सगळ्या मतदारसंघातल्या तालुका वायज आमी लोकांचे आयकून घेतले. 2 वर्सान जे आमच्या कडेन लोकां कडेन जो कनेक्ट जालो तेतूनसून जो आमकां फीडबॅक मेळ्ळो, त्या फीडबॅका नंतर आमी एका अशा हेचेर येयले, टप्प्यार येयले की आतां विजय यात्रा केल्या शिवाय गत्यंतर ना आमकां म्हणून. कारण आमी परत सांगतात 6 म्हयने तेकल्यार म्हणून. आणि हेतूनसर जर आमी ह्या 2 वर्सांत जर आमी कितें पळयलां आसात जाल्यार गोंयांत ज्यो भेडसावणाऱ्यो समस्या आसात त्यो मागीर TCPच्यो आसात, एग्रीकल्चर आसात, एज्युकेशनान आसात, हेल्थान आसात, ग्रामपंचायतींनी आसात, एम्प्लॉयमेंटा संदर्भात आसात. म्हणजे तूं पॉयंट कर आनी त्यो समस्या उब्यो आसात. आतां ह्या समस्या जेन्ना आमकां लोकांच्यो जेन्ना आयकपाक मेळ्ळ्यो, लोकांची गाराणी आयकपाक मेळ्ळ्यो, लोक आमी जेन्ना सकयल आमी कशें आमी ग्रास रूट लेवलीचेर काम करता आनी जेन्ना कनेक्ट जेन्ना लोकां कडेन आसता आनी लोक जेन्ना हें उलयता, सामान्य लोक म्हणजे शेतकरी आसात, तो मच्छीमार बांधव आसात किंवा अनएम्प्लॉयड भुरगो आसा जो कनेक्ट जाता आणि तो आपली जी वेदना व्यक्त करता पळय, तेतून दिसतात ते पळयतात विजयाक एक गोंयचो राखणदार कसो म्हणून पळयतात. विजय जाता हें तारतलो कारण विजयाचे जो त्याच्या असेंब्लीतलो जो तेचो जो मांडपाचो जो विशय आहा पळय न्हू, तेची जी ताकद, तेचो ओवरऑल जी पोटतिडकीन तो सगळ्या स्तरावयल्या लोकांक जो आपण विशय मांडटा आनी पूर्ण प्रकारान काम करता. त्यामुळे विजय एक केंद्रबिंदू जाल्लो आसा. आनी त्यामुळे ही आमी संदी घालवप काय कितें आनी म्हणून आमी ठरयलें की हें ह्या वेळाचेर आमी करप आनी आमी ती सुरू करप यात्रा म्हणून. आतां ते यात्रेक सुरू केल्या नंतर कळटलें आमकां की कोण कोण भितर जॉईन जातले पळय ते. आता कशें तूं म्हणटा की ह्या अशा वेळाचेर सगळी जर वेगवेगळी जर शकलां पडली जाल्यार तेचो फायदो कोणाक जातलो? अर्थातच तेचो फायदो हो सत्ताधाऱ्यांक जातलो. पण माझें म्हणणें अशें आसा की कोणें तरी ते माजराच्या वेळार घंटा बांदपाक जाय आनी लोकांक दिसता विजय होच एक पर्याय आसा म्हणून. हांव तेच्या पक्षाचें काम करता म्हणून हांव उलयना, हे जनरल लोक उलयतात. कारण तेचो अभ्यास करपाची जी तेची जी हे आसा, संवय आसा, म्हणजे खंयच्याय विशयाचेर दाडगो अभ्यास केल्या शिवाय तो उलयच ना. भले आमी कितलोय घोश करत जाल्यार तो आयकून घेवपाच्या मनस्थितीन नासता. आपलो अभ्यास परिपक्व आसा जाल्यार तो उलयता. आनी एक सिनियर मोस्ट लेजिस्लेटराच्या असेंब्लीतलो अभ्यासू विद्वान जो ज्या जाग्याचेर प्रवास करता, मागीर तो राज्य स्तरार किंवा नॅशनल हेचेर किंवा इंटरनॅशनल आसा टुराचेर, तो कितें तरी वेगळे थंयसरलो अभ्यास करून घेवन त्यो कल्पना हांगा साकारपाचो प्रयत्न करता. आनी त्याच्यामुळे आमकां जर तेचें जर एक्झाम्पल पळयतलें आमी जाल्यार तेचो फातोर्डा मॉडेल आमकां पळोवपाक मेळटा. म्हणजे विजय सत्तेन आसलो कितलीं वर्सां, विजय हो आमी विरोधानूच पळयला. विजय हार्डली म्हाका दिसता कितें 2-2.5 वर्सां कितें असो कितें सत्तेन आसा. पण फातोर्डा मॉडेल जर आमी पळोवपाक गेले जाल्यार त्या मॉडेलाचेर आमच्या लक्षांत येता की अशा मनशाच्या हातीन जर नेतृत्व वचत जाल्यार गोंयचो कायापालट हो नक्कीच जाता. बिकॉज लेट्स स्पीक प्रॅक्टिकल कितें ती आमी पळयलां हालींच्या वर्सांनी की ज्या ज्या राज्यांनी बीजेपीचें सरकार आसलें त्या राज्यांनी बीजेपीचें सरकार पडलें आनी विरोधकाचें सरकार येयलें. अशें एक कर्नाटकाचें जर आमी उदाहरण सोडत जाल्यार सहजान आमकां तें दिसूंक ना. आतां ज्या जाग्याचेर नॉन बीजेपी गव्हर्मेंट आयला थंय बीजेपीचें अस्तित्वच मुळांत कमी. आतां तामिळनाडू सारकें राज्य, केरळा सारकें राज्य. 2027च्यो ज्यो वेंचणुका आसात 26-27 त्यो डिसेंबरा पयलीं जावपाक शकतात.
गोंयांत बीजेपीची सत्ता आसा, फाटली 14 वर्सां गोंयांत बीजेपीची सत्ता आसा. आणि अशा तरेन गोंयांत जर बीजेपीची सत्ता उडोवन जर विरोधकांचे सरकार येता जाल्यार तो एक व्हडलो मेसेज नॅशनल लेवलाचेर वयतलो की बीजेपीचे सरकार पाडपाक शकतात लोक म्हणून. आणि हे बीजेपी सहजा जावपाक दिवचे ना. केंद्रातूय बीजेपीचेच सरकार आसतलें. अशा इतल्या ह्या कठीण परिस्थितीन आणि तातूंत विरोधकांचे एकमत जायना, विरोधक एकठांय येना, इतल्या ह्या कठीण परिस्थितीन ज्या गोंयकाराची जबर इच्छा आसा की हे 14 वर्साचे सरकार आता बदलपाक जाय म्हणून, त्या लोकांची इच्छा कशा तरेन पूर्ण जावपाक शकता. गोवा फॉरवर्ड पक्षाचो एक पदाधिकारी म्हणून आणि एक प्रादेशीक पक्षाचो एक वांगडी म्हणून 60% लोकांक दिसता की हे सरकार चेंज जावपाक जाय म्हणून. आणि 60% लोकांक दिसता तेची पूर्तता जर विरोधका कडेन जायना जाल्यार हो विरोधकांचो फेल्युअर थाराना. बरोबर आसा. हे समज जर आता 27 आमी सगळ्यांनी जर येवन जर सरकार कडेन इतले सरकाराच्या अगेन्स्ट हें आसतना आमचे दिपक बाबान सांगला तें सांगला म्हणजे इतली सरकार आसून सुद्दां आमी जर ह्या वेळार जर सरकार स्थापन करूंक शकना जाल्यार म्हाका दिसता हें आमचें प्रत्येकाचें फेल्युअर. एक गोंयकार म्हणून आमचें फेल्युअर आसा, त्या बरोबर विरोधी पक्ष नेत्याचे वेगवेगळे फेल्युअर आसा. पण हें सगळें करतले जाल्यार प्रत्येकाने एक तकलें लक्षांत दवरपाक जाय. प्रत्येकाने मतभेद कुशीन दवरून आपले सगळे कुशीन दवरून सगळ्यांची मन जोडपाक जाय आनी एक जावपाक जाय. हे पयलीं पावल मारपाक जाय तांचे कडच्यान जे कडेन आमी ऑपोजिशन प्रिंसिपल म्हणून. आतां हें सगळें पळयतना एक आमी मानून घेवपाक जाय, तो कोणीय आसूं दी, की विजया कडेन ती ताकद आनी ती कापास्ताद आसा सगळ्यांक घेवन वचपाची. कालांत उलयतना सांगलें विजय म्हणल्यार संघर्श. संघर्श करून तो राजकारणाक आयला. विजय म्हळ्यार उतर, 22 दिल्लें उतर आयज पर्यंत आमी पाळ्ळा. विजय म्हळ्यार विश्वास लोकांचो जो आमकां दिश्टी पडलो काल. विजय म्हणल्यार फुडार जे उलयतना प्रत्येक जाण सांगताले. आनी विजय म्हळ्यार एक विचार. खंय गेले कडेन एक तो विचारांत प्रत्येक वेळार दिसता गोंय अशें जाता. हे जेन्ना एक जाता तेन्ना एक वज्रमूट तयार जाता आनी ती वज्रमूट म्हणल्यारच विजय. विजयी जाय हें सगळें एकठांय हाडटलो आनी खऱ्या अर्थान भारतीय जनता पक्षाक जर बूथ शिकयतलो जाल्यार तो केवळ आनी केवळ विजयीच आनी कोणूच करपाक शकना. कदाचित विरोधी पक्ष जे आसा तांकां तो भंय आसत की विजय मुख्यमंत्री जालो जाल्यार हें जातलें, तो भंय धरपाची गरज ना. आमचें पयलीं काम कितें जाल्यार भारतीय जनता पक्षाक कुशीन दवरपाचें. तांकां पयल्यान दवरतलें. तेका पयल्यान दवरतलें जाल्यार आमी लिडर म्हणून कोणाक पळोवपाक जाय तर तो विजयाकच पळोवपाक जाय. ताज्या शिवाय पर्याय ना. आनी ती कापास्ताद आमच्या अध्यक्षा कडेन आसा अशें हांव म्हणना एक वांगडी म्हणून किंवा दीपक म्हणना, हे सर्वसामान्य गोंयकार म्हणटा. तातूंत भितर सगळो तरेचो गोंयकार सकयल्यान तो वयलो गोंयकार म्हणटा. प्रत्येक पत्रकार भावांक दिसता की ताचे कडेन ती कापास्ताद कितलोय जरी विरोधक आसलो विजयाचो तो सुद्दां म्हणटा हय ती कापास्ताद विजया कडेन आसा. हे सगळें जर म्हाका तुका कळना बसले कडेन आमकां सगळ्यांक म्हणटा ते काँग्रेसीक कित्याक कळना ना. निश्चित म्हणजे विकास भावान एक गजाल बरी सांगली की येस ही कापास्ताद विजया कडेन आसा. आणि ही कापास्ताद विजया कडेन आसा हे कशें स्पश्ट जाता. दीपक, तूं एकेकाळी भाजपाचो कार्यकर्तो, मनोहर पर्रीकराच्या अत्यंत जवळचो तूं मनीस. पुरायपणान मनोहर पर्रीकराचें राजकारण तुवें पळयलां. उदा हें इंट्रोड्युशन करतना सांगलेलें की बाबा अशें कितें की ह्या डिबेटीक दोगूय जाण एकाच पक्षाचे कशें कितें पदाधिकारी. तर विजयबाब सरदेसाय हांकां हांचे हे 2 खांबे पक्षाचे. एके वाटेन पेडण्याचे दीपक कलंगूटकर उत्तरेचो टॉप तालुको आणि दुसरे वाटेन काणकोणचो विकास भगत जो दक्षिणेचो टॉप तालुको. म्हटल्यार हे 2 तालुके एकठांय जावन आयज गोवा फॉरवर्ड जी मुखार वचपाक सोदता ताचें हें एक प्रतिबिंब. दुसरी महत्वाची गजाल आमी आतां मूळ मुद्द्याचेर येवया. खूब जाणांक जातीचें राजकारण आणि बाकीचे जे राजकारण चलता ती आवडना, ती आमकांय आवडना. पुणून वास्तव हे वास्तव आमी रियालिटी पासून पयस वचपाक शकना, आमी रियालिटी टाळपाक शकना. आता जे 2 पदाधिकारी आमच्या बरोबर गोवा फॉरवर्डाचे जे बसल्यात तांचे वेगळे एक रिप्रेझेंटेशन आसा आणि ते राजकारणात खूप महत्वाचे आसा. आता दीपक कलंगूटकर हे भंडारी समाजाचे रिप्रेझेंटेटिव्ह. गोंयचो सगळ्यात व्हडलो समाज, लोकसंख्येच्या नदरेंतल्यान सगळ्यात व्हडलो समाज आणि भंडारी समाज ज्या पक्षा बरोबर रावता तो पक्ष हो सत्तेन येता. आणि दुसरीकडे विकास भगत जे मराठा कम्युनिटी रिप्रेझेंट करतात. आयच्या घडयेक गोंयांत सर्वाधिक काळ
जर नेतृत्व कोणाकडे असत जाल्यार ते मराठा कम्युनिटी कडेन असत. भंडारी समाजा उपरांत सगळ्यात व्हडलो समाज हो मराठा समाज. आता ह्या दोनूय समाजांक रिप्रेझेंट करपी हे दोनूय गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे पदाधिकारी आयज विजय सरदेसाय हांच्या फाटल्यान आसात. आणि विजय सरदेसाय हे ऑब्वियसली जीएसबी बामण जेका आमी म्हणटात. भाजपा कडेन विजय सरदेसाय हाका टार्गेट करपाक एकूच शस्त्र जे भाजप वापरता, तुमकां परत बामणाची सत्ता जायी, तुमकां परत बामण मुख्यमंत्री जावो. ह्या नॅरेटिव्हाक तुम्ही कशा पद्धतीन काउंटर करतले? हो जो नेरेटिव्ह आता रिसंटली जो सेट झाला हो नवीन भाजपाचो नेरेटिव्ह असतो. तर आम्ही पहिला भाजपाचे पयलीं जे चिन्ह असले ते भगवे असले कमळ, ते तसे काळांतरान ते धवे जाला. आता तू पयशे जाल्यार हांगसर ते धवे कमळ दिसता. सो नेरेटिव्ह त्यांचो सेट जायत गेला, त्यांची आयडियोलॉजी सुद्धा ही चेंज जायत गेल्या. आणि म्हणून सगळे कडेन जर आमी पळयले जाल्यार ही परिस्थिती येवन उद्भवलेली आसा. आता जातीचो विषय जेन्ना राजकारणात येता तेन्ना खरें विषय जाल्यार वैयक्तीकरित्या माझ्या सारकेल्या मनशाक जातीचें राजकारण हे केन्ना आवडूंक ना. कारण आमी एक सेक्युलर विचार घेवन चलणारे लोक. तूं म्हटलें की मनोहर भाई बरोबर आमी काम केलां, पण मनोहर भाईक सुद्धा आमी काम करतना पळयलां, जरी तो भाजपाचो लिडर जरी तेन्ना आसलो जाल्यार तो तेची जी एक विचारधारा आसली, ही वॉज अ गुड ऑर्गनायझर. तो सगळ्या लोकांक घेवन फुडें वयतालो, तो काही विशिश्ट जातीच्या लोकांक धरून बसनासलो. पण खरी गोष्ट की राजकारण करताना की एखादो मेजर समाजाचे लोक असतात पळय ते आपल्याकडे आसचे, या राजकारणातल्यो स्ट्रॅटजीज असतात, त्यो वापरपाक लागून राजकारण म्हणून एका जाग्याचेर ते ठीक आसा. पण तो नेरेटिव्ह असपाक जाय अशें आसूंक जायना. आमी नवीन जनरेशनाक कितें दिवंक सोदता? म्हणजे एखाद्या समजा कमी शिकलेलो असलेलो जाता, तो कमी हुशार असलेलो जाता, तेचे कडेन कांयच अभ्यास नासलेलो जाता, पूण तेका विशिश्ट जर जातीचो आसा जाल्यार तोच जाय हे खुर्चेचेर अशें आसूं शकता काय कितें? आणि एखाद्या जेचे कडेन पूर्ण अभ्यास आसा, जाका खबर आसा ह्या सगळ्या गोष्टींची, जेणे हाताळल्या ह्या गोष्टी, जेचे कडेन दाटगो अनुभव आसा, तो जर सायडलायन जालो जाल्यार आमी खऱ्या अर्थान त्या पर्टिक्युलर गोष्टीचेर आमी अन्याय करता. आणि त्याच्यामुळे म्हाका दिसता जात हो जो नेरेटिव्ह सेट जाला हो म्हाका वैयक्तीकरित्या पटना. पण जेन्ना आज आमी हांगसर डिबेट करता ह्या विशयाचेर तेन्ना विजयाक जरी सारस्वत म्हणून जरी पळयलो जाल्यार आयच्या भारतीय जनता पार्टी कडेन सुद्धा सारस्वत आसा भितर. तेंचे कडेन हांव नांवां घेयना, पण तेंचे कडेन सारस्वत आसा. नांव योग्य बरें सांगलें, पण तेंचे कडेन आसात. पण हे आयज गोंय ज्या गोंयान आमी वर्ल्ड डेस्टिनेशन म्हणून पळयतात, जेची आतांच्या काळात म्हणजे इतली तेची प्रॉस्पेरिटी जावपाक जाय आसली, जी दिसना. आणि ह्याच नॅरेटिव्हाक लागून आमी हांगासर शिरकाल्ले आसा, जाती धर्माच्या हितून आमी हांगा शिरकाल्ले आसात. त्याच्यामुळे आयच्या दिसाक हांव तुका ह्या डिबेटीच्या माध्यमांतल्यान म्हणपाक सोदता की जातीचें राजकारण किंबहुना खंयच्याच पक्षान येद्या एक स्तराचेर करपाक जायना. एका विशिश्ट जातीच्या मनशाक आमी कमी लेखूंक जायना आणि तेका चड माथारूय बसोवपाक जायना. पण आमकां जो नेरेटिव्ह आज जो सेट केला त्या नेरेटिव्हाच्या अगेन्स्ट आसा. परत सांगला तशें की ज्या पक्षान हो नेरेटिव्ह सेट केला त्या पक्षाची पयली आयडेंटिटी अशीच आसली की हो ह्या विशिश्ट लोकांचो पक्ष म्हणून. त्याच मुद्द्याचेर हांव विकासाकडे येतलो की भटजी शेडजींचो पक्ष म्हणून भाजपाची एक प्रतिमा आसली. आणि विकास बाब तुकाय सांगपाची गरज ना की गोंयान पयलो सारस्वत मुख्यमंत्री हो भाजपाचोच. मनोहरबाब पर्रीकर हे पहिले मुख्यमंत्री जाले, मागीर दिगंबर रावत. सो प्रश्न असो आसा की जेन्ना भाजप मनोहर पर्रीकर गेले आणि भाजपाची एक इमेज तयार झाली की हो भटा बामणांचो पक्ष म्हणून, तेन्ना भाजपाच्या धुरीणांनी ह्या सगळ्या गजालीचो इतलो सखोल अभ्यास केलो की मनोहर पर्रीकर गेल्या उपरांत आणि पुराय आपल्या पक्षाची एक इमेजूच चेंज करपाचो एक ड्रॅस्टिकली तांणी एक मोहीम उघडली. आणि जो भटा बामणाचो पक्ष म्हणून जी पक्षाची इमेज आसली ती बहुजन समाजाचो पक्ष म्हणून तांणी इमेज तयार केली. आयज जर तुम्ही पळयशात येदो व्हडलो लिडर जयंती पुण्यतिथी निमतानूच फक्त मनोहर पर्रीकराचो उगडास पक्ष घालतना जाल्यार खंयच मनोहर पर्रीकराचो उगडास ह्या पक्षाक आमकां तरी पळोवपाक मेळना. ही परिस्थिती आयज जाल्ली आसा. आयज जी इमेज तांणी तयार केल्या बहुजन समाजाची इमेज, आणि त्या बहुजन समाजाची इमेज घेऊन आयज ज्या पद्धतीन भाजपा मुखार वचपाक लागला त्या इमेजीक विजय सरदेसायचो हो जो एक प्रतिस्पर्धी म्हणून जर इमेज तयार झाली जाल्यार तातूंतल्यान एकूच तांचे कडेन उरता राजकारणाचो विशय म्हणटा तो तुमकां परत
बामण जाय, तुमकां परत बामणाकडे सत्ता गेल्ली जाय. ह्या रणनितीक विकास बाब कशा पद्दतीन तोंड दिवपाक विजय सरतलो, एक जाली गजाल. दुसरी गजाल, ज्या लोकांक तुकाय खबर आसा की जेन्ना मनोहर बाब गेले तेन्ना एक वेगळेच सर्जिकल स्ट्रायक बीजेपीन केलो. विजय सरदेसाय भायर काडलो, रोहन खंवटेक भायर काडलो, त्या वेळा वयले ॲडव्होकेट जनरल तांच्याय कडल्यान ते पद काढून घेतले आणि अशी इमेज तयार केली की वा कापासदार सगळ्या बामणांक भायर काडले म्हणून. आयज दुर्दैवान विजयूच विरोधाकान आहा, बाकी सगळे त्यांच्या बरोबर आसा. ह्या नेरेटिव्हाक विकास बाब कशा पद्दतीन गोवा फॉरवर्ड पार्टी टॅकल करतली आणि हो नेरेटिव्ह कशा पद्दतीन पुसून उडयतली? मुळात हांव व्यक्तिगत रुपान जात म्हणटी म्हजे खातीर कांय ना. गोंयकार आनी गोंयकारपण होच आमच्या पक्षाचो एक मूलमंत्र. गोंयकार म्हणलो तो सगळ्यो जातीचो, धर्माचो, पंथांचो आयलो, तातूंत भितर अमुकूच जातीचो म्हण आयलो ना. आमी विजय बामण म्हणून तुमी ताका हें करनाका. विजय हुशार, गोंय मुखार व्हरपाक शकता, तेजी कापस्ताद पळयात. त्या मनशाच्या बुद्धिमत्तेचेर तुमी मत मारात, त्या मनशाच्या गोंया मुखार व्हरपाच्या ताकदीचेर मत मारात. विजय केवळ बामण ह्या जर तूं दृश्टिकोनांतल्यान जर तूं पळयता जाल्यार त्या गोंयकारांनी चुकांव प्रमाण दिता तुका. 2002 जेन्ना काणकोण मतदारसंघा भितर विजय पै खोताक तिकीट दिल्ली, त्या वेळाचेर केवळ 400 ताज्या समाजाचे लोक आले, केवळ 400. आनी टोटल वोटींग आसली 17-18 हजार. 2007 ती वाडून 450 जाले. पण दोन्ही वेळाचेर आमी बामण म्हण विजयाक निवडून, बामण म्हण निवडून दिलो ना, बरो मनीस म्हणून दिलो, काम करपी मनीस म्हणून दिलो. अशा पद्दतीन आमी दिलो की कारण फुडाराक गोंय काणकोणाक तो कितें तरी बरें करतलो. हे जेन्ना कोणी कोणाक तिकेट दिता, पार्टी सुद्दां फाल्यां आमकां तिकीट दिता, तो भंडारी हो मराठो म्हणून आमी तिकीट दिवची ना. तो तिकीट दिवपाक ताजे कडेन ती कापस्ताद आसा काय कितें, तो योग्य व्यक्ती काय कितें, अशें म्हणून आमी तिकीट दितले. जर गोंय जर तशी विचारान जर मुखार पळयता जाल्यार गोंयाक आमी वाचोवंक शकना. ते आमच्या हातीन उरची ना. आनी हाजे पयलीं केन्ना तें जातीचें राजकारण जालें ना. आतां तें जाता, तूं म्हणटा तशें आतां जाता. कारण भारतीय जनता पक्ष मुळाव्या धोरणा कडच्यान पयस आयला. जें धोरण घेवन ते आतां हे जात पात मानपाक लागले, धोरणा कडच्यान पयस आयला. हांव जेन्ना भारतीय जनता पक्षाक आसलो तो आसलो आनी खूब वर्सां काम केलां. ते अटल बिहारी वाजपेयीच्यो कांय कविता म्हाका आवडटले. क्या हार में क्या जीत में, कंचित नहीं मैं भयभीत से, कर्तव्य पद पर जो भी मिला वो भी सही ये भी सही. अश्यो कविता आयकून आमी व्हड जालो. म्हणजे कोणी मेळटा ताका दोन वतलो. हार नहीं मानूंगा, रास नहीं तानूंगा, काल कपट पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं. हे जातीचे राजकारण आमी तेन्ना पयल्याच नात्यांकडे पळयलेल्यान खुशीन रावताले. अटल बिहारी वाजपेयीची धोरणां जी आसली, तांचो जो पक्षाची जी हे आसली, त्या विचारधारा खंय तरी पयस गेला. आज ही भारतीय जनता पक्ष कोण बलात्कारी, बेईमान, बोगस, बनावट हे सगळे भारतीय जनता पक्षां भितर आसा. आज असो कोणूच ना की जो पक्षां भितर ना. फुटींग बिटींग सगळे आसा. म्हणजे भारतीय जनता पक्ष जर फक्त जर हें धोरण दिसता की बामणगिरी आनी हें केलें जाल्यार ते अर्थ ना. तुमी तुमचो गोंय कशें मुखार व्हरता तें धोरण फाटलीं 14 वर्सां तुमी कितें केलें तें धोरण, आमी कितें करतले तें दवरतात. हाजेर डिबेट जावची, हाजेर बसप, हाजेर मत मागली आनी हेच घेवन आमी लोकांक मुखार व्हरता. आमी कितें करतले तें. विकास बाबान खूब बऱ्या पद्दतीन सांगलें. आनी दीपक एक प्रश्न कितें आसा की काल जशें विजय बाबान सांगलें की आमकां बीजेपीचें सरकार हें पयस करून आमकां नवें सरकार हें हाडपाक जाय आनी गोंय राखपी आमकां सरकार जाय. दीपक, गोंयचें जर तूं राजकारण पळयतलें जाल्यार एक 7-8 जाण अशे कॅरेक्टर गोंयच्या राजकारणान आसात जे कायम थंयच आसतात. सरकार खंयचेंय येवं पूण ते 7-8 जाण थंयच आसतात आनी त्या 7-8 जाणांक कुशीक दवरून सत्ता स्थापन जावं शकता काय कितें होवूय दुबाव अशा इतकी परिस्थिती आसा. आतां विजय बाबान सांगलें की आमकां भाजपाचें सरकार उडोवपाक जाय. आतां भाजपाचें सरकार जर उडोवपाक जाय जाल्यार हे 7 जाण जे भाजपान आसात तांकां उडोवचें पडटलें. आतां तातूंत विश्वजीत राणे आनी विजय सरदेसाय हांची दोस्ती स्वता विश्वजीत राणे परतून सांगत आसता. विजय सरदेसाय इज माय गुड फ्रेंड, दुर्गादास कामत इज माय गुड फ्रेंड, हे तो सांगत आसता. बाबूश मोन्सेराता कडेन तांचे बरे संबंध आसात, रोहन खंवटे सगळे जाणां कडेन संबंध आसात. आतां ह्या सगळ्यांकडे आपले व्यक्तिगत दोस्ती, आपले व्यक्तिगत रिलेशन्स हे सगळ्यो पयस दवरून गोंया खातीर म्हणून ह्या सगळ्यांकडे आतां गोवा फॉरवर्ड पक्षाक
झूज दिवची पडटली, ह्या सगळ्यांक हरोवपा खातीर काम करचें पडटलें, ह्या सगळ्यांक इलेक्शनां उडोवचें पडटलें. कारण भारतीय जनता पक्षाचें सरकार उडोवप म्हटल्यार फक्त आपल्या मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताकूच उडोवप अशें जावचें ना, हे सगळ्यांक उडोवचें पडटलें. हे खूब कठीण गजाल ही दिपक. ही गजाल करपाचें धाडस हें गोवा फॉरवर्डान आपल्या भितर आतां रुजयलां काय कितें, काय हे थंयच उरतले, नवें सरकार येतलें, फक्त प्रमोद सावंत नासतलो, बाकी हे सगळे आसतले, कितें? पळय, हेचें उत्तर मातशें तुका वेगळे तरेन दिता. जेन्ना तूं म्हणटा की विजय आमचो मित्र, विजय आमचो इश्ट, हे सांगपाची परिस्थिती केन्ना येता? म्हणजे तूं एक वेगळे पद्धतीन उत्तर दिता म्हणपाचें कारण कितें की एखादो मनीस लग्न जाल्या नंतर प्रत्येक वेळाचेर म्हणून शकना पयले आय लव्ह यू म्हणून तो गर्लफ्रेंडाकच म्हणटा, ते आपल्या हातीन सुरू वचत किंवा आपल्याक मातशें पयस करीत म्हणून. म्हणजे ती इनसेक्युरिटी फील आसता एखाद्या मनशाक. आणि जेन्ना मनीस इनसेक्युअर फील करता पळय आपल्याक की फाटीं फुडें कितें जावंक शकता म्हणून, तेन्ना कोण दुसरो जाल्यार विजय आसूं शकता. सो विजय कडेन आमचें बरेपण आसपाक जाय म्हणून तो जाहीररित्या सांगता. एखाद्या तूं आमचो मित्र, किशोर नायक गांवकार हो आमचो सगळो ध्रुवाचो फावंडर वगैरे, पूण आमकां केन्ना सांगचें पडना किशोर नायक गांवकार पत्रकार, जर्नलिस्ट, व्हडलो जर्नलिस्ट गोंयचो, पेडणेकारांची म्हणजे सगळे दायीक सांबाळपाक कायम आमचे बरोबर, पूण आमकां केन्ना सांगचें पडना. आमची मैत्री ही तशीच आसा, ती बियॉन्ड युअर पत्रकारितेची आसा. सो ह्या विशयाचेर जेन्ना वयता तेन्ना विजय आनी विजयाकूच कित्याक अशें म्हटलें वयता, कारण जशें आमी म्हटलां की सामान्य मनीस आनी विकासान म्हटलां की विरोधकांक सुद्दां जर विचारशी आयचे हेतून एक धुरंधर राजकीय नेतृत्व कोण आसा जाल्यार तो विजय आसा. म्हणजे तो इलेक्ट जावच्या पयलीं पासून विजय हो एक वेगळो इमेज घेवन आसा. विजय म्हणजे विजयाक आमी पळयला, जशें तूं म्हटलां की तूं मनोहर भाई बरोबर काम करतालो, त्या वेळाचेर सुद्दां विजय आमदार जावच्या पयलीं सुद्दां आमी भाईक पळयला, अरे ते मातशें सांबाळपाक जाय, तो ते कितें करूं शकता. म्हणजे ते कितें ते स्ट्रॅटजी ज्यो त्या मनशा कडेन आसल्यो, तेची शैली जी आसली काम करपाची, तेचो धाक आसलो त्या वेळाचेर जो आमी अनुभवल्लो आसा. सो तेका लागून हे जरी अशें म्हटलें गेलें जाल्यार विजयान आपल्या गेल्या 5 वर्षांत आपली जी भुमिका आसा ही स्पश्ट केल्ली आसा, आपलो स्टँड स्पश्ट केल्लो आसा. भले ते सत्रांत त्या वेळाची परिस्थिती वेगळी आसली, तेचे तेणें अनेक वेळाचेर तेचें हें ब्रीफ करून दिल्लें आसा की कित्याक तें करचें पडलेलें तें, पूण तेचे अजुनूय जर तेंच जर आमी जर तें ऋण जें उरता पळय तशें जर करीत रावले, तेचे नंतर 18 जाणांनी काँग्रेस पक्ष सोडून भाजपाक गेले. बरोबर 17 आनी तो हार्डली म्हाका दिसता कितें आयलो म्हणटा 2-2.5 वर्सां कितें तरी आसलो, 19 बरोबर न्हू. सो अशा परिस्थितीन आमी जर पळोवपाक गेले जाल्यार विजयाची जी हांवें म्हटलां की जे तिचें धोरण जो स्टँड फर्म आसा, कोणाय जर ले मॅनान जर विचारला, आमी ते कमेंट वगैरे जे आतां ते सोशल मिडियाचेर जालां की ती बिकाऊ जी हे आसता पळय ते टाक 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 ते सारके दोळ्यान तेल घालून बसले, ते घातले काय टाक करून नेगेटीव घालत टाक कर, तेचे आता त्या लोकांकूय कळना, ते राजकारण फाटी पडला. पण जनरल पब्लीक हो सकयल्या स्तराचेर आसता, तोच एखाद्या लिडराक खांद्याचेर घेवन भोंवता, तोच कोण जर गोंयची जर घरा फुडें व्हरपाक जाय जाल्यार तो मनीस ठरयता. आनी त्या मनशाच्या मनात विजय हो बसलेलो आसा. आनी तेका लागून एखाद्या खंयच्याय व्यक्ती हे जर समीकरण सांगलें जाल्यार ते लागू जायना, तेची इमेज तशी आसा. तेची इमेजीक लागून तेका कोणूय आपलो मित्र वगैरे सगळे म्हणू शकतात. आणि आउट ऑफ पॉलिटिकल लायनाक विजय हो खरोच बरो मित्र. विकास बाब, एक निमणो प्रश्न की सध्या कारापुरा आंदोलन सुरू आसा, तुका खबर आसा ऑलरेडी 72nd डे त्या येद्या व्हडल्या आंदोलनाचो. हाऊस ऑफ अभिनंदन रोडाचो येदो व्हडलो प्रोजेक्ट थंय येता. आता त्या आंदोलनाच्या बाबतीत खंयचेय आंदोलन जेन्ना जाता, मोर्चा जाता, तेन्ना पयलो थंय धांवता तो विरोधक. आज दुर्दैवान विरोधकांतले 3 आमदार अजूनही थंय पावूंक ना अशी कंप्लेंट आसा. आणि भाजपा कडल्यानूय म्हणा आणि विरोधकां कडल्यानूय म्हणा एक सातत्यान एक असो नेरेटिव्ह तयार जाता की कित्याक येवंक ना, हे 3 आमदार कित्याक थंय पावूंक ना, कारण हे 3य आमदार हे विश्वजीत राणेचे गट ते थंय येवपाकूच शकना. ते जर थंय येत जाल्यार विश्वजीत राणे तेंचो हे भायर काडटलो, ना जाल्यार तेंचो ते भायर काडटलो. आता त्या 3य आमदारांतलो एक म्हणटात तो विजय सरदेसाय, कारण विजय सरदेसाय बाकीच्या आमदारांचे सोडून दी, विजय थंय पावप ना. जे आंदोलन करतात, गोंय आपले राखपा खातीर, गांव आपलो राखपा खातीर आंदोलन करतात, थंय विजय पावना अशें जावपाकूच शकना. तरी पूण आता विजय विश्वजीत राणाच्या बंगल्याचेर येवंक ना. ताणें आपली भुमिका स्पश्ट केल्ली की आपल्या
पर्सनल बंगल्याचेर वचप आपल्याक मान्य ना म्हणून हांगासर तोवूय विशय ना जाल्यार कारापुरा विजय कित्याक पावूंक ना? म्हाका दिसता दिपक बाबा खबर आसलें आमी खूबदां हांव म्हणटा वचपा जाय त्या वेळाचेर ताणें म्हाका सरळ सांगलें थंय वचप आनी फक्त प्रेझेन्स दाखय म्हणटा जाल्यार हांव आतां येता म्हणटा तुजे बरोबर. दीपक तुका जर दिसता की आमी थंय वचून प्रेझेंट जावप आनी फक्त बसोन यो अभ्यास करूं दी आपल्याक आमी ताजे पेपर घेवं दी आमी सगळें करूं दी योग्य वेळाचेर आपूण येता कांयच भिनाका आपलो पुराय तेंप आसा. आनी उदाहरणाक 39A खूबदां काल सुद्दां भाशणां भितर सरना 39A आमी कॅन्सल करतले रिजनल पे लागू करतले म्हणून हे जेन्ना सगळें उलयतात जाल्यार ते विश्वजिता भिवपाचो प्रश्न कितें येता? विश्वजीत कोण? उलट विश्वजीत आमकां भिता विरोधकाक तो भिता आमकां. विजय निश्चित थंय येतलो जेन्ना यात्रा जातली तेन्ना तर पावतलो 100% तातूंत दुबाव ना. मदीं पावतलो फक्त आमचो अभ्यास ताजेर चालू आसा कारण थंय वचून कितें उलोवप कितें करप आनी थंय लिगॅलिटी ग्रावंडाचेर आमी कशें झगडपाक शकता बाकीच्या दृश्टींतल्यान आमकां सगळें फक्त ताणें पयलीं सुरवातेक सांगलें की खंयचोच विशयाचो जर ताका अभ्यास ना तो थंय वचना ताका अभ्यास घेवप. आनी विजय ह्या सगळ्या पेपर मागलात आमी RTI घेतला सगळें मेळ्ळें जेन्ना आमच्या हाती सगळें मेळटलें विजय प्रेस कॉन्फरन्स घेवनूच त्या विशयाचेर उलयतलो आनी विजय निश्चित विजयच कित्याक आमी पुराय टीम गोवा फॉरवर्डाची परिवार म्हणून थंय दिश्टी पडटलो हे हांगा तुज्या हाजेर हांव उतर दिता. विकास बाब प्रादेशीक पक्षाची गोंयांत नितांत गरज आसा आणि त्या नदरेंतल्यानूच गोवा फॉरवर्ड पक्षाची स्थापनाय जाली कारण गोवा हो मुखेल हेचेर दवरूनच राजकारण जावपाक जाय. हांगासर हायकमांड बी कमांड बीन काय ना हांगा गोंयकारच हायकमांड ही तर पयलीं पासूनच विजय बाबाची भुमिका उरलेली आसा. आयच्या घडये रिव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी जी फाटल्या फावटी तेंच्यांनी ऑलमोस्ट 9 to 10% वोट काडलेले आयज तांच्यो इंटरनल इनफायट्स सुरू जाल्ले आसात. लोकांकूय दिसताले की जर गोवा फॉरवर्ड पार्टी आणि RGP जर एकठांय येयले एज अ प्रादेशीक म्हणून जाल्यार लोक ताचो येवकार दिवपाकूय लोक तयार आसले अशा पद्दतीचे सेंटिमेंट्स आमकां सोशल मिडियाचेर तरी निदान पळोवपाक मेळटा. आयच्या घडयेक तांचें कितें जातलें हें कोणाकूच खबर ना. दुसरो एकूच पर्याय उरता प्रादेशीक अस्मितेचो तो म्हणटात तो गोवा फॉरवर्ड पार्टी आणि लोकांक प्रादेशीक अस्मिताय आयच्या घडयेक जाय कारण गोंयचे हित हे फक्त प्रादेशीक पक्षूच सांबाळपाक शकता हें आतां लोकांक पटलेलें आसा. ह्या पुराय फाटभुंयेर विरेश बोरकारा कडेन तुमचे संबंद आसातूच. RGP गोवा फॉरवर्ड पार्टी एकठांय येवपाची शक्यताय अजूनय आसा काय तो विशय सोंपलो? आणि दुसरी गजाल काँग्रेस पार्टी तुमकां कांयच रिस्पॉन्स अजून पर्यंत दिना. विजयबाब सरदेसायाचे केंद्राकडे बरे संबंध आसात काँग्रेस पार्टीच्या वेगवेगळ्या लिडरांकडे. त्या पद्दतीन थ्रू डायरेक्ट दिल्ली कॉन्टॅक्ट हें करून बाबा त्यांच्या श्रेष्ठींक हो विशय पटोवन दिवन एकदा कितें ते एक फॉर्म्युला व्यवस्थित पद्दतीन सेट जावपाच्या नदरेंतल्यान कितें पावलां पडपाची शक्यता आसा? आमचे सगळे प्रयत्न चालूच आसात केंद्र स्तराचेर राज्य स्तराचेर चालूच आसात जो तो आपल्या पद्दतीन प्रयत्न करतात. RGच्या बाबतींत आमी RGक नरकासुराक आमचो वय अध्यक्ष आसलो हातवेर घालून आमी सगळे प्रयत्न केले. आमी सगळे मतभेद कुशीन दवरून आमी सगळ्यांची मनां जुळोवपाचो सारको म्हणजे हाजो एक प्रयत्न केलो पूण जाली ना जुळनात न्ही केन्नाय. तसो विजयानी सगळ्यां कडेन सामकें रिलेशन बरें आसा केंद्रांत चालू आसा. कांय कशें आसतना एक सांगता तुका कितें नाते आनी वेव्हार आसता हांगा जो पळय राज्यां भितर तांचो वेव्हार जालो आसा वेव्हार सोंपता नाती सोंपना तेगे केंद्रा कडेन नाती आसा. हो जो पर्यंत तांचो वेव्हार जायना तो पर्यंत ती नाती थंय टिकोवंक शकना. आमी आमचे पद्दतीन प्रयत्न करतात. ना जर जाल जाय नाल्यार हांगा समजा आमी एकला चलो रे आमी एकलेच वतले आमी आमचे पद्दतीन सगळे प्रयत्न करतात. जर लोकांक कळपाक जाय आनी काल आमच्या भाशणांतल्यान सगळ्या लोकांक आमी सगळो तरेचो प्रयत्न केलो. आमी RG कडेन प्रयत्न केलो आमी काँग्रेसी कडेन सगळे मर्जर हे ते सगळें केलें तरी आसतना जर जायना जाल्यार आमी करप कितें सोडून दिवप काय आमी एक्टीव वचप त्या लोकां कडेन आमी मागतले आमी प्रयत्न करतात आनी चतुर्थी पर्यंत आमी आसात तो पर्यंत आमचे सगळे ब्लॉक हे ते सगळे तयारी चालू आसात. निश्चितच कितें तरी जातलें अशी म्हाका आशा आसा गोंयकार म्हणून आनी गोवा फॉरवर्ड पार्टीचो वांगडी म्हणटा सामकें दिसता की सगळ्यांनी एकठांय येवप भोव गरजेचें. म्हाका दिसता विकास बाबान ज्या तरेन सांगला की आनी कितें करप सगळ्या पद्दतीचे प्रयत्न गोवा फॉरवर्ड पार्टी आणि गोवा फॉरवर्ड पार्टीचे फुडारी विजयबाब सरदेसाय हांणी केले आणि ताका जर
समोरच्या पक्षा कडल्यान जर कांयच प्रतिसाद जर मेळना जाल्यार आनी कांयच पर्याय उरना, मागीर एकला चलो रे हें करचेच पडटलें आनी त्या नदरेंतल्यानूच गोवा फॉरवर्ड पार्टीची आतां वाटचाल सुरू जाल्ली आसा. एक गजाल, 14 वर्सां आमकां सगळ्यांक खबर आहा प्रभू श्री रामाचो वनवास हो 14 वर्सांचो आसलो. त्या उपरांत भारत स्वतंत्र जावन गोंय मुक्ती जावपाकूय 14 वर्सां वचची पडली. म्हणटकूच 14 वर्सां हाका एक इतिहासीक महत्व गोंयच्या बाबतीन आसा आनी ह्याच 14 वर्सां उपरांत आतां ऑपरेशन विजय हें एक नवें राजकीय ऑपरेशन गोवा फॉरवर्ड पार्टीन लॉन्च करपाचें थारायलां. ताचो मुहूर्तय थारला. अनंत चतुर्दशी हो ताचो मुहूर्त आनी अनंत चतुर्दशी येवपाक आजुनूय 2 म्हयने आसात. ह्या 2 म्हयन्यांत जर हेर विरोधी पक्षांक जर शाणपण सुचलें, खरेंच दिसलें की येस गोंय आमकां सांबाळपाक जाय आनी पुरो ही 14 वर्साची जी राजवट बीजेपीची आसा ती आतां खंय तरी स्टॉप करया आनी एक नवी राजवट गोंयांक दिवया, गोंय सांबाळपी राजवट गोंयांक दिवया, जाल्यार निश्चितपणान म्हाका दिसता अनंत चतुर्दशी उपरांत हें ऑपरेशन विजय हें सगळ्या विरोधकांचें ऑपरेशन विजय जावपाक शकता. बाब दीपक कलंगुटकर आनी विकास बाब भगत ह्या दोगांयनी आपल्या पक्षाची नेमकी भुमिका हांगासर स्पश्ट केल्ली आसा. गोंयकारां मुखारूय तांणी खुबश्यो गजाली दवरलेल्यो आसात. गोंयकारांनी ताचेर निश्चितपणान विचार करचो आनी फुडली वेंचणूक ही खरीच गोंय सांबाळपी, गोंय सोंपोवपी, गोंय साल्वार करपी, गोंय राखपी कितें थारतली हाचो निर्णय तुमकां आमकां सगळ्यांकूच घेवचो पडटलो. दीपक बाब, विकास बाब, खूब खूब धन्यवाद तुमचे. आनी म्हाका दिसता गांवकारीच्या प्लॅटफॉर्माचेर पयलेच फावट तुमी दोगूय जाण आयले आनी मेकळेपणान तुमी तुमची भुमिका मांडली. तुमच्या फुडल्या वाटचालीक आमच्यो शुभेच्छा. आतां गोंय आमकां सगळ्यांकूच राखपाक जाय. प्रत्येक जाणाक गोंय राखपाच्या बाबतीन आपापल्या पद्दतीन योगदान दिवपाक जाय. गोंयकारांकूय तातूंत आपलें योगदान दिवचें पडटलें. तुमी आमी सगळ्यांनी गोंय राखचें पडटलें. कशा तरेन राखचें हाचेर निश्चितपणान तुमी तुमच्यो प्रतिक्रिया दिवच्यो. देव बरें करूं. गांवकारी हो एक इंडिपेंडंट जर्नलिझम प्लॅटफॉर्म पुरायपणान तुमच्या मदतीचेर आनी तुमच्या डोनेशनाचेर चलता. हो प्लॅटफॉर्म खरेंच बरें काम करता अशें जर तुमकां दिसता आसत जाल्यार मुजरत आमच्या यूट्यूब चॅनलाची मेंबरशीप तुमी करची. मिनिमम म्हयन्याक 100 रुपयाची मदत करून तुमी हो प्लॅटफॉर्म सुरू दवरपाक शकतात. फेसबुकाचेरूय बी स्टार डोनेट करून तुमी आमकां मदत करपाक शकतात. धन्यवाद.